السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقانی درود اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائی ہمارے پاس کوئی علم نہیں، عمل نہیں، صرف مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر بولنے میں کچھ بھول ہو جائے اللہ واسطے معاف کر دیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رسول کامل مرشد کا کوٹی کوٹی شکریہ جنہوں نے ہم سبوں کو سالانہ عرس کل کے مجلس میں شریک کر کر ہم سبوں کو گناہ کو بخشوا کر ہم سبوں کو اللہ کے ولی بنا کر ہم سبوں کو جنتی بنا کر اور جنت کے باغان میں بیٹھا دیا۔ یہ حقانی دربار جو ہے جنت کا باغان ہے، میرے جنت کا باغان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس جگہ میں ہمارا حکم کا مجلس ہوتا ہے اس جگہ کو میں جنت کا باغان ہوں، اور جو میرا بندہ بیٹھ جائے گا اس کو بیریا 1 سال کا ثواب میں دے دوں گا، 1 سال کا ثواب دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے میرے بندے تم دنیا میں رہو تو ایمانداروں کے ساتھ رہو، نمازی کے ساتھ رہو، حلال خوروں کے ساتھ رہو اور کامل ولی کے ساتھ رہو۔ دنیا میں اگر تم کامل ولی کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن کامل مرشد کے ساتھ ہوگے، کامل مرشد کے ساتھ ہوگے۔ وہ بہت بلند نصیب والا ہے جو حقانی دربار پہنچ گیا۔ حقانی دربار آنا اتنا آسان نہیں میرے بھائی۔ ماں باپ کے دعا کے وسیلے سے کوئی نیک کام ایسا کیا ہے جس کے وسیلے سے وہ حقانی دربار پہنچ گیا، حقانی دربار پہنچے گا۔ میرے بھائی ولی ملا تو علی ملا، علی ملا تو نبی ملا، نبی ملا تو اللہ ملا، ولی ملا تو علی ملا، علی ملا تو نبی ملا، نبی ملا تو اللہ ملا۔ ارے درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگی۔ درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگی۔ درے مرشد پر پڑا رہوں گا، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگی۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی سلام جواب ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی سلام جواب ہوگا۔ وہ بہت بلند نصیب والا ہے جو حقانی دربار ہے۔ ارے یہ وہ دربار ہے کہ بے نمازی آئے گا تو نمازی بن جائے گا۔ یہ وہ دربار ہے شرابی آئے گا تو اللہ کا ولی بن کر جائے گا، اللہ کا ولی بن کر جائے گا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام کتنے سال سناتے رہے، لوگ سننے کو راضی نہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے رحمان تیرے بندے کو میں تیرا پیغام سناتا ہوں، سننے کو راضی نہیں۔ اللہ کا حکم ہوا اے نوح ایک کشتی بنا اور اعلان کر دے کہ اللہ کا عذاب آنے والا، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو نہیں سوار ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام کا لڑکا کہتا ہے کہ یہ کشتی کیا بچائے گا۔ اس زمانے کے لوگ بہت طاقتور
इंसान होते थे कि एक पाँव अगर ज़मीन में ज़ोर से मारते थे तो 1 फुट धंस जाता था। नूह अलैहिस्सलाम का लड़का वही किया, ज़ोर से पहना पाँव मारा, 1 फुट धंस गया, बायां भी मारा 1 फुट। बोला अब अल्लाह का अजाब क्या बचाएगा। जब अल्लाह का अजाब आ गया, जो कश्ती पर सवार हो गया वो तो बच गया, जो कश्ती पर सवार नहीं हो नहीं बचा। नूह अलैहिस्सलाम के लड़के को आंधी तूफान ने ऐसा उठाकर पटका जैसे धोबी घाट पे कपड़ा पटकता है। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे थे। अल्लाह ने कहा अगर तू बेटे के लिए दुआ करेगा तो तेरा नाम पैगंबरी से मैं काट दूंगा, पैगंबरी से काट दूंगा। आज हक्कानी दरबार जो है अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का कश्ती है। आज हक्कानी दरबार जो है अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का कश्ती है। जो हक्कानी दरबार आ गया वो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का कश्ती पर सवार होगा। कल क़यामत के दिन ये कश्ती को लेकर 5 हुजूर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जन्नत के गेट पे ले जाएंगे। और एक एक मुरीद को जब तक जन्नत में दाखिल नहीं कर लेंगे उस वक्त तक 5 हुजूर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला दोनों खलीफा जब खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, आधी रात को सारा अरब घूमते थे। एक दिन जा रहे थे तो कमरे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आपने दरवाज़ा खटखटाया कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो पर्दा नशी पूछती है कौन। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, बच्चा क्यों रो रहा है। जब पर्दा नशी दरवाज़ा खोली तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या देखते हैं कि चूल्हे में हांडी चढ़ी हुई, पानी खौल रहा है, हांडी के अंदर पत्थर डाला हुआ है। आपने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हूँ। वो पर्दा नशी कहने लगे हमारे बच्चे कई दिन से भूखे प्यासे हैं, हमारे पास पैसा नहीं कि बच्चों को खिलाऊं। मैं पानी खौला कर बच्चे को दिलासा दे रही हूँ कि खाना पक रहा है, अभी सो जा, खाना पक जाएगा तो मैं उठाऊंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं बैतुल माल से लाकर पैसा देते कि इस पैसे से ज़िंदगी बसर करना। वो पर्दा नशी क्या कहती है कि एक हमारे मुल्क के खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आराम से सो रहे हैं, एक मुसाफिर आदमी आकर हमारा खैरियत पूछ रहे हैं। दूसरे शख्स ने कहा तू पहचानी नहीं, वही है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, वही है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। मैंने अपने आँखों से देखा हूँ अपीसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सावल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह, यही सालाना उर्स में 2:30 बजे रात को हर जगह जाकर अपने मुरीदों को देखते थे। जो काम सहाबाए कराम करके गए, जो काम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करके गए, वही काम आज 5 हुज़ूर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, वही काम आज 5 हुज़ूर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जाकर अपने मुरीदों को देखते थे। किन मुरीदों को चादर की ज़रूरत है कि कम्बल की ज़रूरत है। आकर खादिम से कहते थे फलाने खीमे में जाओ, फलाने जगह चादर की ज़रूरत, कम्बल की ज़रूरत, वो जाकर देते थे। तो हक्कानी दरबार वो दरबार है मेरे भाई, ये कोई मामूली दरबार नहीं। मार्केट स्ट्रीट में सावल सिंगापुर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक पीर भाई, हुजूर আমার গিনি জ্বর হয়েছে, জ্বর ছাড়ছে না, অনেক ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে, ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, জ্বর ছাড়ছে না হুজুর। বলে বাবা তোমার নামাজ কাজা আছে? বলে না হুজুর, আমি তো রাজমিস্ত্রির কাজ করি, 80 ফুট ভাড়া দিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করি। যখন নামাজের সময় হয়ে যায় আমি মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামাজ আদা করি, আমার কোনো নামাজ কাজা নেই। বলে বাবা তোমার ব্যাংকে কোনো টাকা আছে? না হুজুর আমার কোনো ব্যাংক টাকা নেই, অল্প পয়সা কাজ করি, ডেলি খাওয়া দাওয়া করে পয়সাটা শেষ হয়ে যায়। তো যাও গিনিকে বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে দাও। যখন গিনিকে লেগে গেছে বড় ডাক্তার কাছে, ডাক্তার বলছে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, পেশাব পায়খানা সব পরীক্ষা করতে হবে। বলে করে দাও বাবা। যখন
পেশাব পায়খানা রিপোর্ট এসেছে, বলে না তোমার গিনিকে কোনো রোগ নেই, কোনো রোগ নেই, একটা প্রেশার লো আছে, আমি একটা ভিটামিন লিখে দিচ্ছি, এ খাওয়াও, তোমার গিনিকে জ্বরটা সরে যাবে। আবার নিয়ে এসেছে, ভিটামিন খাওয়াচ্ছে, আবার জ্বর ছাড়ছে না। আবার হুজুর কাছে এসেছে, হুজুর আপনি বলেছিলেন বড় ডাক্তার কাছে নিয়ে যাও, আমি তো নিয়ে গেলাম, সব পরীক্ষা করে যে বলছে কোনো রোগ নেই। ওরা একটা ভিটামিন দিয়েছে, খাওয়াটা হয়েছে, জ্বর ছাড়ছে না হুজুর। আবার হুজুর বলছে, বাবা দেখো তোমার কোনো ব্যাংকে টাকা আছে, ভালো করে দেখো। বলে না হুজুর নেই। বলে যাও অন্য ডাক্তার কাছে নিয়ে যাও। যখন অন্য ডাক্তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে, মনে পড়ছে যিনিকে রাগ করে বলছে, তুমি সত্যি কথা বলো, তুমি সত্যি কথা বলো, কোনোদিন টাকা রেখেছো কিছু জায়গা? ও গিনি বলছে, হ্যাঁ অনেক দিন হয়ে গেছে, পোস্ট অফিস মধ্যে কিছু টাকা রেখেছিলাম, কাগজটা হারিয়ে গেছে, সেই জন্য আমি যাই না, সেই জন্য আমি যাই না। ও পীর ভাই কী করলো, ডাক্তার কাছে যায় না, পোস্ট অফিস চলে গেছে। ওখানে জিজ্ঞাসা করছে, এ নাম বললে টাকা আছে? বলে হ্যাঁ আছে তো, অনেক টাকা আছে। বলে ওই ইন্টারেস্ট রুপিয়া কত আছে? বলে 1000 টাকা। বলে সব টাকা বার করো, নামটা কেটে দাও, নাম কেটে দাও। নিজে যে টাকা ছিল ও নিজে রেখে নিল। 1000 সুদি টাকা ছিল, গোশ কিনে চিল কাওয়াকে খাওয়ানো হয়ে গেছে। ও চিল কাওয়াকে যখন খাওয়ানো হয়ে গেছে, ওরা গিনিকে জ্বরটা সরিয়ে গেছে, ও গিনিটা জ্বরটা সরিয়ে গেছে। ওরা শ্বশুর মশা কি বলছে, তুমি 1.5 মিনিট ওয়াজিফা পড়ি আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে? তুমি 1.5 মিনিট ওয়াজিফা পড়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে? আমি এক মৌলানা কাছে গিয়েছিলাম, মৌলানা বলছে 5000 টাকা দাও, তোমার মেয়েকে একটা মাদুলি দিব, ঘরটা বেঁধে দেব, জ্বরটা সরে যাবে। আমার কামিল মুর্শিদ কি ধরেছে, বাবা তোমার ঘরে তো সুদ ঘোষানো আছে, ও সুদটা বার করো, তোমার গিনি ভালো হয়ে যাবে। হকানি দরবার ও দরবার আছে মানে বাবা, হকানি দরবার ও দরবার আছে। যে কামিল মুর্শিদ को চিনি নেবে ও বে পয়সা মধ্যে কিনে নেবে। যে কামিল মুর্শিদ को চিনি নেবে ও बिना पैसा মধ্যে কিনে নেবে। हक्कानी दरबार बे पैसा दीन दुनिया की भलाई अमन व अमान है। यह हक्कानी दरबार में जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, सबको हक्कानी दरबार आना होगा। हज़रत मौलाना सूफिया जान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने 14 बरस ये सूरी जंगल में अल्लाह को याद किया, 14 बरस आपने रोज़ा रखा, तब अल्लाह राज़ी हो गए। तो आपको अल्लाह ताला आखिर ज़मा का मुजद्दिद आरिफ बिल्लाह बादशाह बना दिया, दस्तगीर बना दिया, सब वलियों का सरदार। आजकल के लोग कहते हैं क्यों जाएंगे कामिल वली के पास, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा, पैगंबर है, जाओ मेरे दोस्त के पास, मेरे हबीब के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मेरे रहमान मैं तो पैगंबर हूँ। बोले नहीं, तुम जाओ मेरे दोस्त मेरे हबीब के पास। मूसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं हज़रत खिज़िर के पास और सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत खिज़िर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं, बोलते हैं मेरा नाम आपको किसने बताया, मेरा नाम आपको किसने बताया? हज़रत खिज़िर ने कहा, तुझको भेजा किसने मेरे पास? बोले अल्लाह ने भेजा। हज़रत खिज़िर ने कहा कि तुम्हारा नाम भी मुझको अल्लाह ने बताया, मुझको अल्लाह ने बताया, तो किस लिए आए हो? अल्लाह ने भेजा है आपके पास रहने के लिए, आपके सोहबत में। हज़रत खिज़िर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं तुम मेरे पास नहीं रह सकते हो, तुम मेरे पास रह ही नहीं सकते हो। 3 बार कहा, तीसरी बार में कहा शर्त है कि मैं जो कुछ भी करूँगा उसमें तुम नुक्ताचीनी नहीं करना, नुक्ताचीनी नहीं करना, ये इकरार कर लो तो मैं रखूँगा। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा हाँ ठीक है, आप जो कुछ भी कर रही हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद दरिया किनारे ले गए, एक कश्ती पर सवार हुए, बिल्कुल न्यू कश्ती पर सवार हुए। कश्ती जब
کنارہ لگنے والا ہے، حضرت خضر نے کشتی کو چھید کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا، نیا کشتی کو چھید کر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میں جو کچھ کروں گا تم کچھ نہیں کہنا، اب تو جا میرے پاس سے۔ پھر معافی بھی مانگا، نہیں اب میں کچھ نہیں کروں۔ کشتی سے جب اترے ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس بچے کو اٹھا کر پٹک دیا، مر گیا بچہ۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ آپ نے کیا کیا، بنا قصور کا یہ بچے کو مار دیا، بنا قصور کا بچے کو مار دیا۔ پھر آپ نے کہا میں نے کہا نا کہ جو کچھ میں کروں گا تم نہیں کہنا، جاؤ اب جاؤ، اب نہیں رہنا۔ پھر توبہ کیا، نہیں اب میں نہیں کچھ کہوں گا۔ کچھ دور گئے تو ایک مٹی کی دیوار گری ہوئی تھی، آپ نے اس مٹی کی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہا بلا وجہ آپ نے دیوار کو کیوں کھڑا کیا؟ تو آپ کہنے اب تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، تو چلا جا۔ بولے میں جاؤں گا، لیکن ان 3 چیزوں کے بارے میں مجھ کو بتائیے کہ آپ نے نیا کشتی کو کیوں چھید کیا؟ تو حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس ملک میں ایک ظالم بادشاہ ہے، نیا کشتی دیکھتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ یہ کشتی والا غریب آدمی ہے، اسی کشتی کے پیسے سے گھر چلاتا ہے، گھر کا خرچ چلاتا ہے۔ اگر میں چھید نہیں کروں گا یہ کشتی چھین لے گا، یہ کشتی والا غریب آدمی بھوکا مر جائے گا، اس لیے میں نے کشتی کو چھید کر دیا، یہ عیب ہو گیا، اب اس کو بادشاہ نہیں چھینے گا۔ تو آپ نے بچہ کو کیوں مارا؟ بولے میں نے بچہ کو مارا اللہ کے حکم سے، اللہ نے کہا اس بچے کو مار دو، یہ اسلام کا دشمن ہوگا، یہ اسلام کا دشمن ہوگا، بچے کو مار دو، میں نے اللہ کا حکم سے مارا۔ تو دیوار کس لیے کھڑا کیا؟ وہ دیوار کے اندر نا غریب مسکین کا پیسہ ہے، مال ہے، اگر یہ کھلا رہے گا تو جو پائے گا مال لے کے چلا جائے گا۔ میں نے اس لیے دیوار کو کھڑا کر دیا کہ اس پیسے کا جو حقدار ہے اس کو ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے۔ میرے بھائی، جو کامل ولی کو نہیں چینا وہ کسی کو نہیں چینا۔ رب ملا تو سب مل گیا۔ پہلے کامل مرشد کو راضی کرو، کامل مرشد راضی ہو جائیں گے تو حضرت علی کے بعد پہنچا دیں گے، حضرت علی راضی ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اللہ سے ملا دیں گے۔ میرے بھائی سبحان اللہ ایک بار کہیے گا تو 10 گناہ معاف ہوگا، 10 نیکیاں ملے گی، درجہ بلند ہوگا۔ ایسے نیکی کو مت چھوڑیے میرے بھائی، یہ نیکی لینے والی دربار ہے، یہ حقانی دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جڑا ہے، یہ حقانی دربار مدینہ شریف سے جڑا ہے، یہ حقانی دربار خانہ کعبہ سے جڑا ہے۔ بہت بلند نصیب والے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ نبی کے دربار میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حلال کھائیے، سارا چیز نظر آ جائے گا، حلال کھائیے سارا چیز نظر آ جائے گا۔ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، دیکھنے کی چیز ہے۔ وقت ہمارا پورا ہو گیا، بولنے میں کچھ بھول ہو گیا ہوگا، اللہ واسطے معاف کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، حقانی درود شریف۔